menuju stasiun Sayang. Hati-hati di kawasan ditutup, attention doorbell signal.
International Station.
Sesaat lagi, Anda akan tiba di stasiun akhir, Stasiun Nambo. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Terima kasih telah menggunakan jasa kereta komuter Indonesia. In a few minutes, we will arrive at final destination, Nambo. Please mind your belongings, do not left behind. Thank you for commuting with Kereta Komuter Indonesia. Hati-hati, 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 pintu dibuka. Attention, door will be opened. Stasiun Nambo. Nambo Station.